amjungni awmung simia Lok Sabha chongmani sekango tabuk Indian Reserve Police ni khaini battalion tangnani bagai awmung khlaikya haste naikol phang agotala habuno Kokborok kasi Koktwma thumreng kuthum laima khlaikya rungtei kerong mantri Ratan Lal Nath o salo mantri Koktwma thumrengni kuthumung saka mantri sabao khorong neisai breichi borok talangjaknai te charip kani battalion ni bagai abuni bagai 10% ke brirong no talangjaknai tei okni battalion ni bagai kaisa ke company tongnai hne saka mantri Ratan Lal Nath সিদ্ধান্ত হয়েছে বেশ কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এর মধ্যে একটা হলো আমরা 2014 জন টিএসএল নিয়োগ করছি আয়ার ব্যাটালিয়ন দুটো ব্যাটালিয়ন হবে এর মধ্যে 10% রিজার্ভেশন ফর মহিলা এই দুইটা ব্যাটালিয়নের মধ্যে প্রতিটি ব্যাটালিয়নে একটা করে কোম্পানি থাকবে ফর গার্লস কোম্পানি ওয়ান কোম্পানি পার্টিকুলার এয়ারমার্ক ফর গার্লস এতে 10% না একটু বেশি হয়ে যাবে 10% আমরা রিজার্ভেশন গভর্নমেন্ট পলিসি উপর থাকলে তো আমার মানা নেই তো সেজন্য আমরা ঠিক করেছি দুটো ব্যাটালিয়ন যে নিচ্ছি আমরা 2014 জন এর মধ্যে প্রতিটা ব্যাটালিয়নে ওয়ান কোম্পানি রিজার্ভ ফর ওমেন দুইটা কোম্পানিতে এবং অর্থাৎ 10% রিজার্ভেশন মিনিমাম এবং জেনারেল ক্ষেত্রে মাধ্যমিক পাস এসসি এসটি ক্ষেত্রে 8 পাসড পলিসি 60% রিটেন 30% ফিজিক্যাল 10% ইন্টারভিউ অর্থাৎ ওরাল এর ভিত্তিতে আমরা কালকে মন্ত্রিসভা এটা সিলমোহর দিয়ে দিয়েছে আজকে অলরেডি নোটিফিকেশন জারি হওয়ার কথা এর মধ্যে লোক নেওয়া শুরু করবে তো এটা একটা এই সরকারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এবং বিরাট সংখ্যক এবং এটা ছিল না এসসি এসটির জন্য 8% ছিল না এটা আমরা আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অনেক দরবার করে রাজ্যের জনজাতিদের এবং এসসি জনজাতিদের উপকারার্থে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে কালকে এটা ক্যাবিনেট অ্যাপ্রুভাল দিয়েছে o asota shukunda ne bage general category ne bage remchi pass tei st tei ac ne bage ke remchar pass unkna chugo hne shaka mantri badha kotor babaksa tripura hasebo SIB positive boro bangai tongo SIB positive no kafna ne bagai hapang juda yapri nawi tongo tripura hasebo o bemar ermani kotor fer unkha phatar hasini phane trak mal khong mothra rongni jarai hani bai SIB tijak trak mal khong mothra rong shinwe kane ne bagai tripura haste hapang shakam tai nukung hamkrai tang beding ni bakhakte tripura o hapma lama bukho salchi bai hangkote asam haste ha arini jurai bario tongma check post kasha thui amjumung khola sanam janai hne haste hapang samong batang আমরা একটা প্রচেষ্টা চালিয়েছি এই যে HIV পজিটিভ এবং এইডস এর সংক্রমণ ওয়ান অফ দ্য প্রাইমারি রিজন ইজ অ্যাপার্ট ফ্রম ইনজেক্টেবল ড্রাগ ইউজার্স ছাড়াও ট্রাকার্স যারা আমাদের রাজ্যে ঢোকেন দে আর দ্য ক্যারিয়ার্স অফ মোস্টলি দে আর দ্য ক্যারিয়ার্স অফ দিস HIV এন্ড এইডস তো আমাদের ওই যে ওখানে চুরাইবাড়ির এখানে যে আমাদের আগে সেল ট্যাক্স যে অফিসটা ছিল এটার একটা পোর্শন আমরা যতগুলো ট্রাক আমাদের রাজ্যে ঢুকবে আমরা এই বছরও চেষ্টা করছি বাধ্যতামূলক সব ট্রাকার্সদের রক্তের নমুনা আমরা পরীক্ষা করব ইট উইল মানে এতে এনশিওর হবে যাতে যারা ট্রাকার্সরা ঢুকছে তাদের রক্তের নমুনা পরীক্ষা করার পরেই তাদেরকে আমরা ছাড়ব এটা আমাদের একটা নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত এবং উই আর গোইং টু ইমপ্লিমেন্ট ইট ভেরি শর্টলি not that যারা ইনফেক্টেড হয়তো অনেকেই জানেন না that they are the carriers the consequences of it will be advising তাদেরকে কাউন্সেলিং করা হবে will be advising them to have safe sex they will continue to do their service we can't human right violation we cannot prohibit them it will be human right violation এদেরকে আসবে but will be এদেরকে কাউন্সেলিং করে তাদের দ্রুত চিকিৎসার আমাদের তো HIV পজিটিভ টেস্টিং হলে যাদের রক্ত নমুনা HIV পজিটিভ হয় তাদেরকে বিনা পয়সায় চিকিৎসার আওতার মধ্যে আমরা আনি ইট ইজ এ হোয়াইট ব্লাড সেলস কমপ্লিট ডিস্ট্রয় হয়ে যায় তার প্রতিরোধের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে এটার জন্য তাদেরকে আমরা বিনা পয়সায় চিকিৎসার আওতার মধ্যে আমরা আনার চেষ্টা করছি
Fatar hasine panetrak malko mothrai rok o thui amjok mo khaijani nangnai obahai raja snam jangnai aro SIB amjok jangnai jero positive manjak khe borok no counseling khaijani tei kok bitire janai hne saga sakha mantri Sudip Rai Bormon Hasto kotal hapang bisisa kamone regai rekamung huk barte bire khri tang bedeni bakhakte cha salo agotlo habarno kotoro kasia Koktwma thumene kuthumung khlaijakha Sane Koktwma thumene kuthumung phai manjakha mantri Pranjit Sinharai hukba tang bedeni tangphang DB Sarkar bire khri tang bedeni tangphan Bishwashri no khubai kubundo Koktwma thumene kuthumung mantri Pranjit Sinharai saka rangkisa phanbaino hastewa bire khri hamgani bagi kabang ma samu yagon nakha hukbani saka bujuda ketora rujaka abobai juda khlai hastebu hukbar khlaitene hamkai tubi manani bagai hapang samung tangai tongo hne Koktwma thumene kuthumung saka mantri Pranjit Sinharai রাজ্যের মানুষের টোটাল রাজ্যের মধ্যে আমাদের রিকোয়ারমেন্ট 9.18 লাখ মেট্রিক টন শস্য সামগ্রী এবং যেটা লাস্ট ইয়ারের প্রোডাকশন হয়েছিল 17-18-তে 8.55 লাখ মেট্রিক টন এবং আমাদের সরকার আমরা যে অ্যাচিভমেন্ট আমরা নিয়েছি সেটা এই 9.8 মেট্রিক টন আমরা এটাকে আমরা পৌঁছাবো এবং সেটাকে আমরা অতিক্রম করার লক্ষ্যে রাজ্যের কৃষকদের যা প্রয়োজন তাদের সঙ্গে দপ্তরে যা থাকা সেই লক্ষ্যে আমরা কাজ করে চলেছি যদিও এই মুহূর্তে আমাদের প্রোডাকশন কত হয়েছে এই মুহূর্তে আপনাদেরকে সেটা আমরা বলতে পারছি না ফিগারে সেটা আমরা আর কিছুদিন লাগবে এবং সেটা তাহলে আমরা পরিষ্কারভাবে বলে দিতে পারবো যে আমাদের লক্ষ্যমাত্রা আমরা কোথায় পৌঁছেছি এই আনারস যে কুইন পাইনাপল এটা এ রাজ্যের এই ফসল যে টেস্ট যে রসালো এই ফল সারা ভারতবর্ষের কোন রাজ্যে এই ধরনের এই ফল হতো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি সারা ভারতবর্ষের কৃষকদের যেখানে এই মুনাফা 2022 সালের মধ্যে দ্বিগুণ করার জন্য তিনি আহ্বান করেছেন এবং তারই লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে আমরা সরকারের বসে প্রথমেই আমরা শুরু করেছি এই উৎপাদিত এই সুস্বাদু এই ফলটাকে রাজ্যের বাইরে পাঠিয়ে যদি মার্কেট করে দিই তাহলে রাজ্যের কৃষকদের পোষাবে খুব স্বল্প সময় ছিল আমাদের হাতে আমরা সেই কুইন প্রজাতি আনারসকে আমরা কৃষকদের জন্য 20 টাকা প্রতি কেজি আমরা দাম স্থির করে এটা বাইরে আমরা পাঠানো শুরু করেছি আপনারা জানেন যে দুবাই বাহরাইন বা রাজ্যের বিভিন্ন বড় বড় শহরে বোম্বাই দিল্লি কলকাতা গুয়াহাটি এই সমস্ত আমরা জায়গায় পাঠিয়েছি এবং সেখানে প্রতি চাষিদের কাছ থেকে আমরা মোট আমরা 8,291 কেজি আনারস রপ্তানি করার ব্যবস্থা করে যার মধ্যে 5,150 কেজি আনারস দুবাই ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে যায় Tripura hasil kotal hapang snam jamon jotoi bisasa siko aboni bisingo lukurun juda juda khaka mutong ruk bakya abrono hase hapang supungnai jotoi bisasa siko hase hapang thaniwo tei bisi bri tongkho abroni bisingo no hase hapang yagon nama samurongno khane hne saka mantri Pranjit Sinharai Tripalen mungo juda hase samungte APF te takarjula division bakhakte bike rally kotote making khlaijaka tini cha salchuku salmariwo Aro manjaka APF takarjula division assistant secretary Bishwajit Korno khubai APF dol takarjula amchani kubun adongrok tini o bike rally khlaimano tui Bishwajit kolai saka 9 তারিখ মার্চ 2019 সালে জম্পুই takarjula division committee ni ngai IPF brotherhood organization saktar mumbai tini bike rally khlaijaka sini ya phago tabuk sutora confirm jean thani list phai sopaika prai 250 ni sakani bike aboni bisingo alto dai marti ben abahai khlai prai sinaro tini 300 hai totaling gari jeng mankha aboni bagai jeng balaikno hambai maro tamni malai sini prasadapa eba sini naisikung IPF tin naisikung obono dipralen manya chak jora sang sabak khlai thangnani bagai tini o jompoi takarjula division ni ani khadani siklaso dai IPF ni job ni milai sing thunglai mankha aboni bagai balaikna hambai tamni malai sini daw khanang ma thangnani bagai
IPF tini je Tripuraland coba khai tongono जों tabuk bwskango teibo movement kotor khlainani bagui wansukjak ar जों tini bo khlainai maya sak jora sini chobano जों khlaino thangnai aboni bagui tini joto o siniao jompi jaga komite फाइनाय रखनो जतन खातन खाजा तामनि हमला सिनि दफानो फियकनानि तैमा थांनानि बगै सिनि आईपीएफ नि डिमान्ड तिप्रालना हामजागै जों जत तिनि बाइक रेडि खालायलेखा खातन खाजानि बिसिंतै आबन बगै बेलायखना हामबाय ताकारजला डिविजन एंगै आईपीएफ तिनि जे नाहरमं एडीसी एरिया तै जे तिप्रालन सानमानि ओ तिप्रालन नाहरनि जों तिनि बाइक रेलि खालाय दङ सारा त्रिपुरा राज्योआव सिनि जे डिमान्ड काइसानो जे एलसिनो दुई जे आलादा राज्य चोंगमारनि वो कपलाय इंमान उलो त्रिपुरालन साननु खरां सिरिं इंगै तंमानि पिया फानेन लोकसभा चोंगमारनि बसकांगो तने त्रिपुरा हासिनि जुदा जुदा आमचायो त्रिपुरालनि खरां हायनो हाय खनाफिलका हनै सालाय तंखा गोबमा बराबरनो त्रिपुरा हासि ब्रि कमिशन बहागते नारे सिक्रिटी और नारे सम्मान 2016 बीसीनि सगारिया फोरम पान्दा खलाइजाका 4 साल चुको सालबारिव आगरतला मेरल माथा तंमा हासिनि ब्रि कमिशन खतल खतर अ पान्दा खलाइजाका आरो फाइमानसाका हदा हामग्राते हदा रंग मन्त्रि सन्तना चाकमा मन्त्रि अक्रा बिप्लव कुमार देवनि बिहिक नीति देव हदा हामग्रानि सामन्तनाय प्रतिमा भूमि ब्रि कमिशननि आसु फांचक बर्नाली गोस्वामी त्रिपुरा राय हामग्राय कमिशननि आसु फांचक निलिमा गुष्ण खुबै गुबुन्द पान्दा कंगना थानि नीति देव साका हदावा ब्रि रक्सला बेपाक्षा सामन्ताङै दंगो आबोबाय हदावते वो हामग्राय अंगनाय हायने बाय ताबु ब्रि रक मुसाव फानो उसल जगह हनै कोना थनि साका हम कहते हैं हम हाउसवाइफ हैं मैं कहती हूँ हाउसवाइफ तो हर महिला है क्योंकि वो एक गुण है जो केवल महिला को मिला है पुरुष को नहीं मिला है क्योंकि जब रचयिता ने कल्पना की थी एक नारी की तो उसने सोच लिया था कि मेरी इस कल्पना को मैं एक ऐसी शक्ति दूंगा जो हर वो काम कर सकती है जो पुरुष नहीं कर सकता क्या पुरुष हमारी तरह सोच सकता है नहीं आपको उसे बताना पड़ता है समझाना पड़ता है नारी आज अपनी प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठित करने के लिए समाज में पुरुष को जागृत कर रही है आओ जागो मेरे साथ खड़े हो जाओ हाथों में लिए हाथ दिखाना है हमें कि नारी अब अबला नहीं सबला है लेकिन उसके साथ साथ प्रोफेशनलिज्म जब हम लोगों में आ चुका है तो हमें ये भी देखना है कि आज की नारी को किन किन समस्याओं को जहां शायद पहले कभी सोचा भी नहीं गया था इसे कहेंगे पानी से नीचे तक से लेकर आसमान में ऐसा कोई जगह बचा नहीं है जहां महिला ने अपना लोहा न मनवा लिया हो लोहा अपनी प्रतिष्ठा का अपनी प्रतिभा का अपने बल का नारी एक शक्ति का स्वरूप है और वो इस ब्रह्मांड की रचयिता है नारी के बिना पुरुष अधूरा पांडव जेरो जनन जने सामुंग खलाय थानिवो बारजा नावै सामुं kaham tangai kaham बथाय मानखा अबते खरक सिनि रंनो बरम सकत जाफा जाखा माद्राय नगराय रग बरन यागो बरम सकत जाफारि रखा gnang rok se kaham rungnok tei rungnok kotor rok busabuti rungno pori manka hingke kri tangai chanai rok bahaike busabuti rokno pori nai hanibai hapang bai tudujak rungnok rokno phaching dor nan nango saka TTADC ni CEM rata choronde burma TTADC mande amchini ktar IS habar nok phyoge rima panda khlai jaga tini cha cha chuko salmariwo aro phai manjaka TTADC ni CEM rata choronde burma EM Rajendra Riang JDU Smith chakmano khube kubon tang phangro pita rawe ktal nok donglan phyoge rekha CEM rata choronde burma tini op panda kongnar thani CEM rata choronde burma shaka সাবিত্র যে পরবর্তী সময়ে মাস্টার চাকরি খেয়ে নেয় অসুযোগছে খসড়ি থাকনাই তাবো তারা সাইদামান নারা উস্কাঙ্গন খানা রাজ্য সরকারনি ইতিমধ্যে 28টা স্কুল ক্লোজ খাইয়া তাই 127টা স্কুল বড় কবন ক্লোজ খানে বন্ধ খানে চিন্তা ভাবনা খাইতাম নাই পত্রিকা সিনে এডিসিও তাবো প্রায় বেশ কতগুলো স্কুল দম ছাত্র আগে দমনি তবে ছাত্র কমগে 135টা মতো স্কুল দম সব মিলিয়ে ঋতুখানকায় প্রায় 17টা স্কুল তবে যেখানে ছাত্র অত্যন্ত কম ছাত্র কম কাকায় ছাত্র করে মাস্টার হতো মাস্টার করে না তো তাও চাকরি খাইতো মাস্টার ঠিক আছে স্কুল স্কুল পান থাকে না তো চাকরি তো
সাসকে মাইয়া কিন্তু সিনি নিউ যে জেনারেশন ফেনেরা সিনি বসাবতীরা তবে যদি 300 স্কুল যদি বন্ধ খাঙ্কায় 300 স্কুল মানে তামো আঙ্গরে যদি 6 জনাকে মাস্টার খাঙ্কায় তা মাস্টার সহ তাইলে পরে কইছো 3 ইন্টু 6 মানে বসে 300 ইন্টু 6 খাঙ্কায় প্রায় হ্যাঁ বসে হ্যাঁ স্কুল বন্ধ খাঙ্কায় মাস্টার 1800 পোস্ট কিন্তু বন্ধ খাঙ্কা সিঙ্গেল টিচার রিক্রুটমেন্ট বাড়ি রেখে তাবিটি সালাই দङ তাবो सिनि बसाबोतर बेकार बयां साख्रि माने बाकी साख्रि माननाय आ साख्रि खाने जागांखाय स्कुल सिनि एडिसि बाहेंता जा कर्मचारी 100 जना कर्मचारी थांखाय 70 जना कर्मचारी का एडुकेशन डिपार्टमेंट 25 टा इंस्पेक्टर माने तामो इंस्पेक्टर कोम्पानी माने একটা इंस्पेक्टर 15 जना कर्मचारी बसे स्टाफ नांगबा स्कुल कम माने ऑफिस कमिनाय अनि केरानि कमिनाय अन्यान्य ऑफिसर स्टाफ कमिनाय माने सिनि जब भविष्यत बरको मनाक जागा थांनाय सिनि बसाबोतरनो बेकार नाय साख्रि दिम पनि अनि स्कुल सेक्रेटारि कान बेंना साख्रि लांनायबो अब कायसा खुवाना मासिसा अबनो बाहायके जों काहबैमा चिन्ता मा खायनाय इंग्लिश मीडियम पे खायदे बांग्ला मीडियम पे जे मीडियम पे खायदे सिनि सरकारनि स्कुलाव फरायनानै खाथंनाय नागानो अ जागानोसो बाहायके खाराक खायमान अबसने सिनि सरकारनि इंग्लिश मीडियम दङ सरकारनि इंग्लिश मीडियम निजायते खाथंमाने अन्न इंग्लिश मीडियम बिसिसिन गाजन खाथंगो जोंबो खाथंगो गाय तामने बागे हायन खाय अ जागानो जों जुदि वनसुबि मेयां गाय তাইলে পরে সিনি শুধু শিক্ষা রানানি জায়গা স্কুল কমি থাকায় ছাত্র কমি থাকায় পড়াশোনায় শাসন থানাম বিয়া তামন গাকায় जों যারা কিছু অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী মাস্টার চাকরি খায় বিভিন্ন চাকরি বাকরি খায় বা রাবার বাগান দङ খেত জমি কিসে মিসা দङ বন বসাবতে হয়তো পড়িনায় কিন্তু গরিব বড় রিক্সা চালকনাय हुक खायजानाय बुनि आरो सामु हुं थाङै जानाय बंनो बसाबोदै तो ताई प्राइवेट स्कुल थाङै पढिरै बिएम पास खानानै खुब कठिन नाय ओंगा तामनाय गोनां एबं गोरिनि फाराग बारिनाय पढिनाय बे पढियानि फाराग बारिनाय बारिखाय इनबेलेन्स जुदि खांख्लाय नबार खतर खायनाय बांला फायमाने बामकुन्दी फायमाने तानबै फायबा नबार যখন নরমাল নবার তরফে বানকুন্দি ভাইয়া যখন হঠাৎ করে যদি নবার যদি গ্যাপ থাকায় ও গ্যাপটা পূরণ খানে মানে বানকুন্দি ভাইয়া সিনি বন্ধ খাই বানকুন্দি ভাইয়া সিনি সমাজ অব সমাজে ভয়ঙ্কর ঘটনানি সম্ভাবনা থাকব ঘন जों ব্যবস্থা চুমা বিছিনাই Dini o panda wo mande amjene shikla shikla kutuma nukjaka panda pamani yagulo katal ayas habar nok bereng naikya CM nok khoboi mandre nok rairo Jumati hoda hamkane samungjora kologrumi tangai tongo aboti samroni bere kaisa angka gore academy ni bukhakti grib nok nukhuni rungsngai rongno lekhaporani shep sabrumani thana yasi haponi jorabo udaipur athrobura amjoyo songjaja gore academy rungnok o rungnok pone rongni bagai katal boys hostel tangjagi tongo abuni chengai nei engai tini cha sal chuko salmari o thangai soikya tripura hamkrai mantri bebro kumar jomatia koknar thani mantri rungsngai rongno hamkai lekhapora khanya bagi kokosar kha और कताल हॉस्टल मगई क्लॉक रजाका और प्राय 200 सीट हम खाइजक मानी पैसा याखो और आरडी डिपार्टमेंट होते खाइजक तो मानी बनि मगई जोंगर तिनि लाइखने तंथौमानि दिन जोंगर आथ्रबला गरे एकाडेमी मॉडल स्कूल और एसटी बॉयज हॉस्टल तिनि क्लॉक रजागो जों साइमानो गरे एकाडेमी साराति राज्यगो स्पेशली चिनी कंथाइ बारनि बागै दिब्रासानि बागै सामखाइ दंगो और शिक्षाना बेलायखने जुदय दंगो जों खाना खाजेर गरे एकाडेमिक आथ्रबलागो बर पारफॉर्मेंस बेलाय गाहाम रेजाल्ट बेलाय गाहाम दंगो गोबां मथिनि बर'रक बेसिनि
गरिब श्रेणी बरक रक उपकार माइ दङ बरमां बलाइखे जों सरकार टप থেকে बलाइखे जों हामबाय तै जेसे मानसाक जोंनि ट्राइबेल वेलफेयार डिपार्टमेन्ट हयते अ एकाडेमिनो जों साहाय्य खायनाय जमातिया हतबाय तुदुलजाक अ रुंनक खला गरे एकाडेमी न फाने सालो हापांनि बखाक्तिबो चुबासुर जानाय हनै साका मंत्री मेबर कुमार जमातिया हास्ते हापांबाय आगरतला दलनि कक्चाबनकनि बिसिंग वानसुमं कक बकरना तै वालायमुं अंलाय तंग हाकसाल एरै तंग कथालायमा बियाल नुजागै तंग अबहाय कक आवाय बाबाय बुरै कबरन तंगमानि जराबो कक्तुमा थुमनारबाय कगलाम सालायख्या दलि कक्चाबनकनि मायर प्रफुल्ल सिन्हा डेपुटी मायर समरजित चक्रवर्ती कक्चाबनकनि मायर फुरन भट्टाचार्यनो खुबै गुबुनरक बरक साका हास्ते हापांनो चुबासुर खलाय आगरतला दलि कक्चाबनक आमजानि हामक्रायो बरक खाबाय याफारजा हापांबाय हाकसालिया कथालायु बुचलै सामुं तानानि मुसुं जागतै हामकानि सामुंनो जयबो तानानि मुसुं जागो हनै कक्तुमा थुमनारनि बिसिंथि साका मायर तै डेपुटी मायर রাজ্য সরকারের কাছ থেকে সহযোগিতা নিয়ে তো কাজ করি আমরা এখনো পাই কিন্তু কোথাও যেন মনে হচ্ছে যে কোথাও একটা কোঅর্ডিনেশন অভাবে দাঁড়াইছে আর কি একটু বোঝাপড়ার ভিতর এগুলি দূর করা দরকার আছে বলে মনে করেন আমরা সবাই মনে করি আর কি অনেকে প্রশ্ন করেন আমাদের কাছে কাজকর্মের গতিটা কী আর কি কাজকর্মের গতি বলতে আমরা আমাদের ঘটনা হচ্ছে অনেকে বলেন যে কাজ হচ্ছে না এই কারণে অনেক জায়গাতে না হওয়ার কারণটা হচ্ছে যে আমরা যে ইয়েটা পাই উদ্বোধন হলো রাধানগরে আমাদের যে উদ্বোধন হলো স্টলগুলি সেগুলির ক্ষেত্রে কারা পাবেন কি না পাবেন এগুলো আমাদের আগে ঠিক করা ইত্যাদি এর আগেই কাজগুলি আমরা ঠিক করতাম তারপর উদ্বোধন কিন্তু এখন আমরা দেখতে পেলাম আসলে এটা উদ্বোধন হয়ে গেল এতে প্রশ্ন এখন তৈরি হচ্ছে যারা বেনিফিশিয়ারিজ যারা সেগুলি পাওয়ার কথা তারা এসে আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করছে সেভাবে সঠিক উত্তর কিছু আমি দিতে পারছি না কারণ আগে এভাবে নাম ঠিক করা হতো প্রয়োজনে কোথায় কোথায় আমরা সেখানে লটারি পর্যন্ত করতাম সেভাবে একটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে এগুলি করা হতো কিন্তু এখন এগুলি উদ্বোধন হয়ে যাচ্ছে এগুলি সেভাবে আমাদেরকে বলা হচ্ছে না বা সেই সুযোগটা আমরা পাচ্ছি না এটাও আমাদের গণতান্ত্রিক যে কার্যকলাপ তার উপরে একটা হস্তক্ষেপ ইত্যাদি বলে আমরা মনে করছি আর কি সরকার পরিবর্তন হওয়ার পরে নতুন সরকার তারা নিয়ম করেছে এই যে টুয়েবের কাজের ক্ষেত্রে মেজারমেন্ট করে পয়সা দেওয়া হবে এটা একটা আমাদের সমস্যা তৈরি হচ্ছে সরকার নিয়ম পদ্ধতি পরিবর্তন করতেই পারে কিন্তু এটা ক্ষেত্রে একটা সমস্যা আমাদের তৈরি হচ্ছে কারণ এই যে আবর্জনা পরিষ্কার করা ঝাড়ু দেওয়া এগুলোর ক্ষেত্রে আমরা সমস্যার মধ্যে পড়ে গেছি যার দরুন আমরা প্রায় 11 মিনিটের কাজ আমরা এখন পর্যন্ত আমরা সেভাবে 13 মিনিটের কাজ সেভাবে এখন মধ্যে আমরা শুরু করতে পারছি না এই সমস্যার কারণে এটা আমরা সরকারকে জানিয়েছি কাজেই এইভাবে আমরা লক্ষ্য করছি বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের উন্নয়নমূলক কাজ যেমন আমরা এর মধ্যে আমাদের আগে আমরা দেখতাম যে বছরে অন্তত 4-5 বার আমাদের প্রশাসনিক লেভেলে কিছু মিটিং হতো মুখ্যমন্ত্রী থাকতেন নগর উন্নয়ন মন্ত্রী থাকতেন এতে আমাদের সমস্যাগুলো আমরা তুলে ধরতে না শুধু আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন না আমাদের যে 20টি যে মিউনিসিপ্যালিটি আছে তারাও সেখানে তুলে ধরতে পারত কিন্তু গত 1 বছরে এমন কোনো সভার ডাক আমরা পাইনি দলি কক্চাবনকनि मायर डॉक्टर प्रफुल्ल सिन्हा साका आगरतला दली कक्चाबनकनि आजिमुन किसा हास्ते हापनि साकावनो खलाय तंनानै नांगो आथानि हास्ते हापं चुबाया हांखे जोंनाय सेबरंनो बेतननानै हास्ते हापंनि रां बायनो सिमनो चुबिमानाय अबहाय जरावो आगरतला दली कक्चाबनकनि रां खाथिथाय बिदिंनि सेबरंनो रां नाङै तंगो बिसिबुरुम 40 करोड़नि स्लाइफोरनो गोबां रां सेबरंनो थानि बायो हनै कक्तुमनि बिसिंथि साका तेलेमुरा बखास्तेव खबजाक तै थाम्पै आमजायो तांजा गताल हरिक्रस रुंनक जेंगे रोजा खातिनि चा सालचुको सालमारियो फितारावे गताल रुंनक फियोगि रेखा मंत्री मेबर कुमार जमातिया तिनिनि अ फियोमा पान्दावो मंत्रीनो करै फाय मानजाका फातार हासनि फाने खरकसाय बिशप सिस्टारंनो खबै मानजाका रुंनकनि फुंनाय जिग्र कनार्थनि मंत्री मेबर कुमार जमातिया साका रायफ्रो जों शिलंआव फराय दङ जों बैना मा खाबायो माने एरमारि मा खालायो जाय चिकन दग इंग्लिश सामानु खांगाय जों बालाय वानाव आफ्रां क्लास 7-8 फराय दङ शिलंआव आं इंग्लिश माया आरो शिलंनि छात्र हंखाय चिकन क्लास 1-2 रस इंग्लिश साइ दङ आं वानाव बायख्लाय बरक मान आं क्लास 7-8 फराय दङ इंग्लिश कामखौ सामिया कायतर मुसुक माने बागै जों बनि हामानि मांखा सुदरा तै थाम्पै पारानि बरगिया जोंनि जत एलाकाबासि
जे गानगान तंगनाय और जत्तो बरक तंगु तिनी गोदान सरकार साइमानो तिनी विजन डकुमेन्ट साइमानो तिनी फर्स्ट प्रायोरिटी जों शिक्षानो रय दं ताको बुखरो the education sector is given first priority in our vision document, especially distressed people, the downtrodden people, the tribal people will be given first priority for their overall development. Obasing sadaktum bori bagai tini ang balai ke tongtokha or in parang borongoi or in local borongoi tini none asibad bai none hamari mangi tini ang boro chikon sa tongmani taban none hamari mambai none asibad mambai ang tini montri angkha none tatuna saimano ani background no kahangko saimano ang selain singno ang onek kosto khlayo ang onek samung tanggo ang hard work khlayo ani kaisi imang tongmani ang jati bang samung khainai dofane bang samung khainai obani imang tongmani obo kajai ni tini ang khagawo जों और पाराव तिनी जों हामारि मांगि दंगो तिनी ऑलिफिल इंग्लिश स्कूल तंगमानि ताव ति हॉली क्रॉस स्कूल थांखा ओ स्कूल जाते तुलुक आगाव तंगनाय इन फ्यूचर ताव प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल हाई सेकेंडरी स्कूल अमा यु थांगनाय मरि बाग जों आशा खायो जों एलाका बासिरना अमन कयनाय नरो सिस्टार सवा जु खायदि जों मिशन सवा जु खायदि हान खायदि नंगलायसि तिनी बरबते स्रांनाय ताव खातंनाय बारे खुसिंनाय जाते एलाकानि बरक बलाय काहाम बरक एलाका बरक बलाय बरक बाय cooperation khlayo oba jate message जों बरनो मारनाय कलेश्वर बुखास्तेव खबजाक जुबराज नगर कलेरि कुचुग रेमची बुरै रोंनकनि रों सोंनाय जिग्रक जुदा जुदा जोंजाबे कबुलजाक साल कलग्रमै रोंनकनि सोंनाय जिग्रक वायरे वाय बखासे तां फानै थानो दे बुजुन दे सिजे कनमुं बलाय रोखा फिया तापसाव जरा मुसो याप्रि नाजागे हापांनि बखाखदै हानि बाय जा साल चुकु साल मारिबो रों सोंनाय जिग्रक कासिया करे लाहार कासु लाखिया रों सोंनाय जिग्रकनि सानमुं ओंखा रोंनक साल कलग्रमै फुंनाय बखर गरै साइन्स टीचार गरै मैनेजिंग कमिटि गरै नोंजाय ते गाहाम गरै नांकुमसुक आसुक थाइ बेंच गरै आखरनो खुबै कुबुन दक लाहार कसमा कोक्तमा मारै थाङै सयका एसडीएम विशाल कुमार पातिमा थायो एसडीएम रोंसुनाय जिरुबाय कक सालायै फाने सालचिनि बिसिंगनो बरन सामरनो सुबुंनान हनै कक रखातै अ कक रमाबाय रोंसुनाय जिरक लाहार कसमा रसवnya लाखिया आज मैं और वाटर रिसोर्स इंजीनियर लटियापुरा में जो एम्बैंकमेंट स्ट्रेंथनिंग का काम है वो देखने आए थे। ये काम दो जगहों पे चल रहा है, एक 400 मीटर की लेंथ है और एक 280 मीटर की है। टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट लगभग 5 करोड़ रुपए है। काम थोड़ा स्लो चल रहा है तो हमने उनको जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको डांट लगाई है कि ये काम जल्दी कंप्लीट करें। डेडलाइन 31 मार्च से पहले ये काम कंप्लीट होना चाहिए ताकि मानसून आने पे लटियापुरा के लोगों को कोई नुकसान ना हो, उनके जान मान की हानि ना हो। और हम कांस्टेंट सुपरविज़न में हैं कि काम जिस पैरामीटर से दिया गया है उसी पैरामीटर्स पे कंप्लीट हो। कलेक्ट करने में क्योंकि हमारी तरफ की सैंड में थोड़ा मिट्टी की मात्रा ज़्यादा है और बांग्लादेश साइड से हम सैंड नहीं कलेक्ट कर पा रहे क्योंकि उनको ऑब्जेक्शन है। बट मैंने कॉन्ट्रैक्टर को बोला है कि सैंड वो अच्छी क्वालिटी की लेके जाए, अगर लोकली अवेलेबल नहीं है तो दूर से लाए, लेकिन काम में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। ब्रिक्स में तो प्रॉब्लम है। लाहार कसमा रसापन रोंसुनाय जिग्रक कक्तुमनि बिसिंतै सावरिखा तुमुं फाने सालचिनि बिसिंगनो बरनो सानमुंनो रिया हनके बरक तेबो चबा कतर अंखारनाय फाने वाति मल फायसनि सिगां कलेश्वर उत्तर बुखांनि लातिमुरा ग्राम पंचायत आमचानि इंदु बांला हा आरिनि मनु दैमा पार थेमानो चा सालनानै थांगा कलेश्वरनि एसडीएम डॉक्टर विशाल कुमारते पीडब्ल्यू तांबेदिन इंजिनियर खुबै गुबुन बरक थांगा तालजि सिगांगो बेलेखे वाति वामा बाय दैमा पार बाय थांगा ते लातिमुरा ग्राम पंचायत बेले किरिमा सिंसाके तै लमखा आबुनि बागै वाति फायसनि सिगां कनि थायो पार थेनानि सामं बुतां यागो नाहार जाखा खरनि कन्ट्राक्टरनो अ सामं खनि बागै बाजार जाखा खरसा कन्ट्राक्टरनो 400 मीटर 45,000 बॉक्स सामना दुनानि बागै 3 करोड़ रां जाखा ते खरसा कन्ट्राक्टरनो 280 मीटर 36,000 बॉक्स सामने बागै 2 करोड़ रां जाखा फियाबे एसडीएम बदलतै थाङै नुगैखिया अ सामं पानिनि आइलाम तिलामसे करिखो अ सामं मास्टारनि बिसिङाव पानिनि कक्तंमानि अ सामंनो नुगै एसडीएम तै बिनि दल बेलेखिरन चाजागिया अंखा अ बाहायसिमिया कन्ट्राक्टर बरनि मुजुंति खे सामं खलायखिया तै बेलेखिनो हाइमेके तांखा अ बाहाय सामंनि बागै कलेज शहर हाइनो हाय फाइनाय वातै मल तै वाइसा तै लमफिनाय अ कक सयनो हनै साका एसडीएम डॉक्टर विशाल कुमार आज मैं और वाटर रिसोर्स इंजीनियर लटियापुरा में जो एम्बैंकमेंट स्ट्रेंथनिंग का काम है वो देखने आए थे। ये काम दो जगहों पे चल रहा है, एक 400 मीटर की लेंथ है और एक 280 मीटर की है।
टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट लगभग 5 करोड़ रुपए है। काम थोड़ा स्लो चल रहा है, तो हमने उनको जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको डांट लगाई है कि ये काम जल्दी कंप्लीट करें। डेडलाइन 31 मार्च से पहले ये काम कंप्लीट होना चाहिए, ताकि मानसून आने पे लटियापुरा के लोगों को कोई नुकसान ना हो, उनके जान मान की हानि ना हो। और हम कांस्टेंट सुपरविज़न में हैं कि काम जिस पैरामीटर से दिया गया है उसी पैरामीटर्स पे कंप्लीट हो। और मैं इसमें आसपास के गांव वालों का भी सहयोग चाहता हूं कि अगर वो काम में कोई त्रुटि पाएँ, कोई कमी पाएँ, तो प्लीज़ हमें हमारे ऑफिस में आके इन्फॉर्मेशन दें, हम उस पर जल्द कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। कलेक्ट करने में, क्योंकि हमारी तरफ की सैंड में थोड़ा मिट्टी की मात्रा ज़्यादा है और बांग्लादेश साइड से हम सैंड नहीं कलेक्ट कर पा रहे क्योंकि उनको ऑब्जेक्शन है। बट मैंने कॉन्ट्रैक्टर को बोला है कि सैंड वो अच्छी क्वालिटी की लेके जाए, अगर लोकली अवेलेबल नहीं है तो दूर से लाए, लेकिन काम में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। ब्रिक्स में तो प्रॉब्लम है, ब्रिक्स में प्रॉब्लम है एक कॉन्ट्रैक्टर की साइड में। मैंने उनको बोला है कि इसको हटाएं और अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स लाएं, और मुझे उम्मीद है कि वो ऐसा ही करेंगे। Shamung Shitra Tripura Hasna Kobole Kibika, Duta Pachingono, Lutogo Chana Bania and Gitonka, Tabuke, Shusal Boron, Lamono Tisha, Dalsa Lutomunuza Gitonka. Omorpur Notun Bazar Lahani Chelangani, Sime Kaichi, Eba Kaichi, Nikimi Bishingo Samzagitongo, grouping, or grouping Snamtoni, Lak Rank, Second, Kajaka Nikoshita Zaka, Bichondro Munish Halka, Dulima Bilesni, John de Parate, Bosho Parawa, Kai Burichi, Riang Nukuni Bagay, the grouping Shinta Saman Bagay Rangazaka, or Shamontana Bagay, Rakeste, Bipin de Burmano Barzara. Zaka hapon shamung paima logi logino juda khalai bakhastini kisha bakha shitra brodok o shamuni rangsana ne bagi nuzagi phakya khorong engineer ba kok shalai commission bisingte shamung paine kok zaka oba hakino chengere zaka raja sayani samung